प्रातः मुरली ओम शांति। आज का दिनांक है 23 अक्टूबर 2024। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इससे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकाना। प्रश्न: माया को पाप में मनुष्य को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर: आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते हैं, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। मनुष्य ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें देवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे, विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं, यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय। एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाले कौन हैं? यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म है उनका विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा, उसका कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित है। रावण का राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है। यह साथ में नहीं ले जाने हैं। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनाने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाले कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पावन बनना है। बाप को याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं। यह है रूहानी, उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पाँव चलाते हैं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। बल कहाँ भी घूमो फिरो, उड़ो उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना।
آگے تم الٹے چل رہے تھے، اپنے کو آتما کے بدلے شریر سمجھنا، اس کو کہا جاتا ہے الٹا لٹکنا۔ اپنے کو آتما سمجھنا ہے سلٹا۔ اللہ جب آتے ہیں تب آ کر پاون بناتے ہیں۔ اللہ کی پاون دنیا ہے، راون کی پتت دنیا ہے۔ دیہ ابھیمان میں سبھی الٹے ہو گئے ہیں۔ اب ایک ہی بار دیہی ابھیمانی بننا ہے تو تم اللہ کے بچے ہو۔ اللہ ہو نہیں کہیں گے، انگلی سے ہمیشہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو سدھ ہوتا ہے اللہ وہ ہے۔ تو یہاں ضرور دوسری چیز ہے، ہم اس اللہ باپ کا بچہ ہے، ہم بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کہنے سے پھر الٹا ہو جائیں گے کہ ہم سب باپ ہیں، پرنتو نہیں، باپ ایک ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ اللہ ایور پیور ہے۔ اللہ خود پیٹ پڑھاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات میں منشیہ کتنا مونجتے ہیں۔ شیو جینتی بھی مناتے ہیں نا۔ شری کرشن ہے سورگ کا پہلا راجکمار، یہ بے حد کا باپ، ان کو راجیہ بھاگیہ دیتے ہیں۔ باپ جو نئی دنیا سورگ استھاپن کرتے ہیں اس میں شری کرشن نمبر 1 پرنس ہے۔ باپ بچوں کو پاون بننے کی یکتی بیٹ بتاتے ہیں۔ بچے جانتے ہیں سورگ جس کو ویکنٹھ وشنو پوری کہتے ہیں وہ پاسٹ ہو گیا ہے، پھر فیوچر ہوگا، چکر پھرتا رہتا ہے نا۔ یہ گیان ابھی تم بچوں کو ملتا ہے، یہ دھارن کر اور پھر کرانا ہے۔ ہر ایک کو ٹیچر بننا ہے۔ ایسے بھی نہیں کہ ٹیچر بننے سے لکشمی نارائن بنیں گے، نہیں، ٹیچر بننے سے تم پرجا بنائیں گے۔ جتنا بہتوں کا کلیان کریں گے اتنا اونچ پد پائیں گے، اسمرتی رہے گی۔ باپ کہتے ہیں ٹرین میں آتے ہو تو بھی بیچ پر سمجھاؤ۔ باپ پتت پاون لبریٹر ہے، پاون بنانے والا ہے۔ بہتوں کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ جانور، ہاتھی، گھوڑے آدی کچھ مچ کو بھی اوتار کہہ دیتے ہیں، ان کو بھی پوجتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں بھگوان سرو ویاپی ارتھات سب میں ہے، سب کو کھلاؤ۔ اچھا، کن کن میں بھگوان کہتے ہیں، پھر ان کو کیسے کھلائیں گے؟ بالکل ہی سمجھ سے جیسے باہر ہے۔ لکشمی نارائن آدی دیوی دیوتا تھوڑے یہ کام کریں گے، چٹھیاں کو ان دیں گے، فلانے کو دیں گے، تو باپ سمجھاتے چیٹیاں تو باپ سمجھاتے ہیں تم ہو ریلیجو پولیٹیکل، تم جانتے ہو ہم دھرم استھاپن کر رہے ہیں، راجیہ استھاپن کرنے کے لیے ملٹری رہتی ہے، پرنتو تم ہو گپت، تمہاری ہے اسپرچول یونیورسٹی۔ ساری دنیا کو جو بھی منشیہ ماتر ہے سب ان دھرموں سے نکل اپنے گھر جائیں گے، آتمائیں چلی جائیں گی، وہ ہے آتماؤں کے رہنے کا گھر۔ ابھی تم سنگم یگ پر پڑھ رہے ہو، پھر ست یگ میں آ کر راجیہ کریں گے اور کوئی دھرم نہیں ہوگا۔ گیت میں بھی ہے نا، باپ آپ جو دیتے ہو وہ اور کوئی دے نہ سکے، سارا آسمان ساری ہی دھرنی تمہاری رہتی ہے، سارے وشو کے مالک تم بن جاتے ہو، یہ بھی ابھی تم سمجھتے ہو، نئی دنیا میں یہ سبھی باتیں بھول جائیں گے۔
اس کو کہا جاتا ہے روحانی اسپریچول نالج۔ تم بچوں کو بدھی میں ہے کہ ہم ہر 5,000 ورش بعد راجیہ لیتے ہیں پھر گواتے ہیں۔ یہ 84 کا چکر پھرتا ہی رہتا ہے۔ تو پڑھائی پڑھنے پڑے تب ہی جا سکیں گے نا، پڑھیں گے نہیں تو نئی دنیا میں جا نہیں سکیں گے۔ وہاں کو تو لمیٹڈ نمبر ہے، نمبر وار پرشاد انوسار وہاں جا کر پڑھ پائیں گے۔ اتنی سب تو پڑھیں گے نہیں، اگر سبھی پڑھے تو پھر دوسری جنم میں راجیہ میں پاوے۔ پڑھنے والوں کی لمٹ ہے، ستیوگ تریتا میں آنے والے ہی پڑھیں گے۔ تمہاری پرجا بہت بنتی رہتی ہے، دیری سے آنے والے پاپ تو بھسم کر نہ سکے۔ پاپ آتمائیں ہوں گی تو پھر سجائے کھا کر بہت تھوڑا پد پالیں گی، بے عزتی ہوگی۔ جو ابھی مایا کی بہت عزت والے ہیں وہ بے عزت بن جائیں گے۔ یہ ہے ایشوری عزت، وہ ہے آسوری عزت۔ ایشوری اتھوا دیوی عزت اور آسوری اتھوا رات دن کا فرق ہے۔ ہم آسوری عزت والے تھے، اب پھر دیوی عزت والے بنتے ہیں۔ آسوری عزت سے بالکل بےغیر بن جاتے ہو۔ یہ ہے کانٹوں کی دنیا، تو بے عزتی ہوئی نا، پھر کتنی عزت والے بنتے ہو۔ یتھا راجا رانی تتھا پرجا، بے حد کا باپ تمہاری عزت بہت اونچ بناتے ہیں تو اتنا پرشاد بھی کرنا ہے۔ سب کہتے ہیں ہم اپنی عزت ایسی بناوے، ارتھ نر سے نارائن، ناری سے لکشمی بن جاوے۔ اس سے اونچ عزت کوئی کی ہے نہیں۔ کتھا بھی نر سے نارائن بننے کی ہی سنتے ہیں۔ امر کتھا، تیجری کی کتھا یہ ایک ہی ہے۔ یہ کتھا ابھی ہی تم سنتے ہو۔ تم بچے وشو کے مالک تھے، پھر 84 جنم لیتے نیچے اترتے ہو، پھر پہلا نمبر کا جنم ہوگا۔ پہلے نمبر جنم میں تم بہت اونچ پد پاتے ہو۔ رام عزت والا بناتا ہے، راون بے عزت والا بنا دیتا ہے۔ اس نالج سے ہی تم مکتی، جیون مکتی کو پاتے ہو۔ آدھا کلپ راون کا نام نہیں رہتا ہے۔ یہ باتیں ابھی تم بچوں کو بدھی میں آتی ایسے ہی تم نمبر وار پرشاد انوسار سمجھدار بنتے ہو۔ مایا غفلت کراتی ہے، بے حد کے باپ کو یاد کرنے ہی بھول جاتے ہیں۔ بھگوان پڑھاتے ہیں، وہ ہمارا ٹیچر بنا ہے، پھر بھی ابسینٹ رہتے ہیں، پڑھنے نہیں ہے۔ ڈر ڈر دھکے دھکے کھانے کی عادت پڑتی ہوئی ہے۔ پڑھائی پر جن کا دھیان نہیں رہتا ہے تو ان کو پھر نوکری میں لگا دیتے ہیں، دھوبی آدی کا کام کرتے ہیں، اس میں پڑھائی کی کیا درکار ہے۔ ویاپار میں منشیہ ملٹی ملینئر بن جاتے ہیں، نوکری میں اتنا نہیں بنیں گے، اس میں تو فکس پگار ملے گی۔ اب تمہاری پڑھائی ہے وشو کی بادشاہی کی۔ یہ کہتے ہیں نا ہم بھارت واسی ہیں، پیچھے پھر تم کو کہیں گے وشو کے مالک۔ وہاں دیوی دیوتا دھرم کے سوائے دوسرا کوئی دھرم ہوتا نہیں ہے۔ باپ تم کو وشو کا مالک بناتے ہیں تو ان کی مت پر چلنا چاہیے۔
कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ये भूत बहुत खराब है। कामी के हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। नतीजा यह हुआ है, आयु कम होती गई है, भोगी बन पड़ते हैं, कामी, भोगी, रोगी सब बन जाते हैं। यह वहाँ विकार होता नहीं, तो योगी होते हैं सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष होती है। वहाँ काल खाता नहीं है। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया, पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए? तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, किसको दुख में चले जाएंगे तो वहाँ कोई काल आएगा नहीं, अंदर घुस न सके। एक कथा बना दी है। बाप समझाते हैं, तुम सुखधाम में रहते हो तो वहाँ कोई काल होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं। फिर जब विकारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं कितनी बना देते हैं। काल ले गया, फिर यह हुआ। न काल देखने में आता है, न आत्मा दिखाई पड़ती है। इनको कहा जाता है दंत कथाएं। कर्ण रस की बहुत कहानियां हैं। अब बाप समझाते हैं, वहाँ अकेले मृत्यु कभी नहीं होती नहीं, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों को की है। कहते हैं, हमारी में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं, पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। इतने देर मनुष्य सतयुग में नहीं होते, अभी तो कितने ढेर हैं। वहाँ बच्चा भी योग बल से होता है। यह तो देखो कितने बच्चे पढ़े पैदा करते हैं। बाप फिर भी कहते हैं, बाप को याद करो। यह बाप ही पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है। नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबको स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी नहीं, जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हैं। एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। वंडर है ना, शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकता है। तुम भी पढ़ते हो ना यह नॉलेज। अब पढ़ना शुरू कर दिया है। दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो। जानते हो यह 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ? पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म है। अभी सावरंटी नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे। अभी अधर्मी बन पड़े हैं। कोई धर्म नहीं है, सभी 5 विकार है। बेहद का बाप कहते हैं, बच्चों अब धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो।
अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे। वह है दुख धाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं। हे रूहानी बच्चे, रूहानी बच्चों ने इन आर्गन्स द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सत्व प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी एस फर्स्ट क्लास सत्व प्रधान था। तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो। रात दिन का फर्क है। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नरक में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का 100 ब्राह्मणों की दिन और रात। 63 जन्म थके खाते रहते हैं। अंधियारे रात है ना, भटकते रहते हैं। भगवान कोई को मिलता ही नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, डर डर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी अब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। दूसरा, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ऐसे इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों की वशीभूत हो इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्तियां। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियां होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियाँ का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे ऊपर खुशी रहेगी और सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। स्लोगन, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।